स्टाफ को एक खबर आया था कि वहाँ से मतलब निविया के साइड से एक सोनापुर एक गांव है जो कुछ आधा पार्ट जो है वो रिज़र्व फॉरेस्ट में एनक्रोच है बहुत सालों से। तो उस साइड से कोई मतलब टिम्बर जो है वो स्मगलिंग होगा करके। तो स्टाफ ने मतलब पूरा दोपहर से लेके शाम तक पेट्रोलिंग किया। कुछ नहीं मिला उनको उस समय, लेकिन 9 बजे जब कुछ स्टाफ खाना खाने गया और कुछ पेट्रोलिंग कर रहा था तो उस समय 2 व्हीकल आया और स्टाफ के साथ मारपीट किया थोड़ा। तो उसी समय उन्होंने कुछ टिम्बर भी लेके आया था। तो 11 बजे के आसपास ये सब घटना हो गया। तो उस घटना को फॉलो करते हुए कुछ पूछताछ इन्वेस्टिगेशन भी हुआ। तो कुछ जगह पे रिज़र्व फॉरेस्ट से जो लोग हैं जहाँ पे मतलब उन्होंने एनक्रोच किया हुआ था, तो वहाँ पे हम अभी इंक्वायरी कर रहे हैं। और इसमें 2-3 फिशरी है जो एनक्रोच एरिया में है, तो वो हम अभी इविक्ट कर रहे हैं, उस जगह को खाली कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई होगा एज़ पर लॉ मतलब हम इन्वेस्टिगेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं इस एरिया में, ताकि इन फ्यूचर मतलब ट्री फेलिंग, इलीगल ट्री फेलिंग ना हो और जो भी रिजर्व फॉरेस्ट जो है उसका प्रोटेक्शन अच्छे से हो। यही ছাৰৰ ওচৰত এটা খবৰ আহিলে বিডিঅ অফিচাৰ ছাৰৰ ওচৰত যে দুখন গাড়ী ইফালৰ পৰা আপোনাৰ এই সোণাপুৰ ছাইডৰ পৰা দুখন গাড়ী আহিছে। তাৰপিছত ছাৰটো যিহেতু দুটা চাৰ্জত আছে, দুৰ্লভচৰা আৰু নিবিয়া। ছাৰ দুৰ্লভচৰাত থাকে। ছাৰে ক'লে যে কি তই অলপ ওলাই যা বজাৰৰ ফালে, মই গৈ আছোঁ। তাৰপিছত মই যিহেতু ওলাই গ'লোঁ, ওলাই যোৱাৰ সময়তে মই আপোনাৰ নিবিয়া বজাৰৰ হনুমান মন্দিৰৰ ওচৰত দুটা অটো দেখা পালোঁ, মানে কাঠ লৈ আনিছে। তাৰপিছত কাঠ লৈ অনাৰ সময়তে মই প্ৰথম ছিগনেল দিলোঁ। প্ৰথম ছিগনেল দিয়াৰ সময়ত গাড়ীটো ৰখোৱা নাই। তাৰ মই পিছত যিহেতু খেদিলোঁ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মোৰ বাইক আছে। বাইকটো আপোনাৰ খেদি যাওঁতে সিহঁতি গাড়ীটো প্ৰথম খুন্দিয়াই দিব লৈছে মোক, বাইকটোক, অ'টোটোৱে। তাৰপিছত গৈ নিবিয়া বজাৰৰ আপোনাৰ মাজত মিডলত গৈ ৰাখি দিলে। তো গাড়ীখন ৰখাৰ পিছত কথা নাই পতা নাই দুজন মানুহে আহি মোক ধৰিছে। মই যিহেতু ফটো মাৰিব লৈছোঁ, মোবাইল ফটো মাৰিব নিদিলে মোক। তাত দুজন মানুহে ধৰিছে। এজনে আপোনাৰ কাঠ লৈছে, যিটো চিৰুৱা কাঠ আছিলে সেইটোলৈ মাথাত মাৰিব লৈছে। তাৰ এজনে হয়তো আৰু কিবা অ'টোৰ পৰা আনিবলৈ লৈছে, কিবা বেলেগ বস্তু চাগে আনিব। কিন্তু অ'টোত আছিলে দুজন মানুহ, দুজন 4জন মানুহ। তাৰপিছত বাইক দুখন আহিছে। না মোক যেতিয়া আপোনাৰ সিহঁতি ধৰিলে, মইতো নিজে বাচিবলৈ চাইছোঁ। মই বাচিবলৈ গৈ আপোনাৰ যিটো হনুমান মন্দিৰ এইফালে নদীলৈ এটা ৰাস্তা গৈছে, সেই ৰাস্তাৰ গৈ পেলাই মই নদীত পৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মানুহকেইটা সিহঁতি তাতে মালটো নমাই পেলাই সিহঁতি ভাগি গুচি গ'ল। চিনাকি মানে 2-3জনৰ নাম পাইছোঁ, তাকে ছাৰক জনাইছোঁ। ছাৰে কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একশ্যন হ'ব। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 লগতে 7099017110 নম্বৰত।